Kada neka kompanija najavi pametni telefon pod sloganom The Beautiful Beast, a uz to na njega zalijepi atraktivnu cijenu, gotovo je sigurno da će privući našu pažnju. Takav je slučaj bio i sa Uhans S1 o kojem smo nebrojeno puta pisali. Uhans je relativno nova kompanija koja tek traži svoje mjesto pod suncem, pa idemo vidjeti mogu li nas iznenaditi. Ja sam Josip, a vi gledate Balkan Gerec Uhans S1 video recenziju. Onaj dio slogana koji spominje ljepotu nije bio tek prazna priča. Tanki metalni okvir kombiniran sa staklom na prednjoj i stražnjoj strani praktički su garancija za dobitnu kombinaciju. Nije u pitanju ništa spektakularno, ali izgleda elegantno. Kao i kod svih ovakvih telefona, problem će predstavljati otisci prstiju, pogotovo na crnom modelu, no to je cijena premium dojma. S1 standardno dolazi sa gel maskom, pa nam nešto govori da će mnogi otiske riješiti baš na taj način. Kad smo već kod prstiju, spomenemo i da telefon u ruci djeluje iznimno čvrst i tanak, te smo uvjereni da se nitko neće žaliti na kvalitetu izrade. Uhans S1 je i hardverski jako dobro opremljen kad uzmemo u obzir cijenu. Tu su 3 GB RAM-a, 32 GB proširive memorije i pouzdani MT675 3.8 procesor. Kada tu priču dodamo jedan od ljepših 5-inčnih HD zaslona što smo do sada imali prilike vidjeti, znate što slijedi. Osim što sve lijepo izgleda, manja rezolucija znači da ćete najzahtjevnije igre vrtiti bez problema, iako ćete u nekim morati malo smanjiti detalje. Sve drugo doslovno leti, zašto je dobrim dijelom zaslužan i odličan softver o kojem ćemo malo više kasnije. Ne možemo, a da ne pohvalimo jako brz i precizan skener otiska prsta koji je među boljima što smo do sada vidjeli. Osim za otključavanje, moguće ga je konfigurirati za druge stvari kao na primjer prebacivanje među početnih zaslona, okidač za kameru itd. Zvuk je pak dovoljno glasan prilikom poziva i na slušalcama, glavni zvučnik nešto manje, ali je i dalje sasvim ok. Očekivano, glavna mana je neuklonjiva baterija kapaciteta od relativno malenih 2200 mAh, što se pokazalo dovoljnim za jedan dan normalne upotrebe, no nimalo više od toga. Nama je prošli screen on time redovno bio oko 3,5 sata, što je očekivano s obzirom na kapacitet. Da nije sve tako crno, pobrinula se potrošnja baterije u stanju mirovanja, zašto je sigurno zaslužan i Android 6.0 Marshmallow. Prosjek je oko 0,5% potrošene baterije po satu, što je stvarno fantastično. Gotovo je tradicija da smo razočarani kamerama na telefonima manjih proizvođača. Uhans je pored toga dosta nova kompanija, pa možete samo zamisliti našega iznenađenja kada smo vidjeli da to nije slučaj ovaj put. Riječ je o jednoj od najboljih kamera u ovoj klasi, pogotovo u dnevnim uvjetima. Umjesto da pričamo o tome, pogledajte nekoliko primjera, a za još više fotografija i detalja o kameri zavirite u našu pisanu recenziju. Ipak, najveći pogodak kompanije je, po našem mišljenju, odluka da koriste Freemi OS koji je ovdje baziran na Androidu 6.0 Marshmallow. Riječ je o dosta laganoj modifikaciji Androida koja je na ovom telefonu optimizirana do maksimuma. Najočitije razlike u odnosu na stok Android su nedostatak ladice za aplikacije i mogućnost korištenja na stotine različitih tema, možda i više. To su barem one stvari koje su vidljive na prvi pogled, ali ima ih još više. Najvažnije od svega je već spomenuta optimiziranost. Doslovno niti jedno nismo vidjeli najmanji trzaj, dok je općeniti rad na telefonu i brzina prebacivanja između aplikacija na zavidno visokom nivou. Isto vrijedi za stabilnost, a raduje nas i nedostatak neželjenih aplikacija. Još samo kada bi obećali nadogradnju na Android 7 Nougat, gdje bi im bio kraj. U konačnici smo dobili jedan odličan mid-range telefon sa vrlo atraktivnom cijenom koja je trenutno negdje oko 130 € na raznim inozemnim web shopovima. Baterija je jedina prava mana vrijedna spomena, ali ako vam to ne predstavlja bitnu stavku, onda sigurno nećete biti razočarani.
Za jednu ovakvu mladu kompaniju Uhans je napravio proizvod koji izgleda kao da je djelo starih iskusnih lisaca. Nadamo se da će tako biti i u budući. Ne zaboravite nam dati palac gore ako vam se sviđa što ste vidjeli, a naš rad možete podržati pretplatom na naš YouTube kanal te dijeljenje na Facebooku, Twitteru i ostalim socijalnim mrežama. Ako niste znali, u tijeku imamo jednu nagradnu igru gdje možete osvojiti 2 Kubot Smartband V1 pametne narukvice, a za više detalja pogledajte naš YouTube kanal ili našu web stranicu. Do sljedećeg puta!